Čovjek koji je spavao sa ćerkom svoje djevojke obratio se za savjet, a svima je jasno zašto. Nesrećni muškarac, obuzet alkoholom, suočio se s tragedijom koja je proizašla iz njegovih strasti, koje su ga odvele do nepojmljive situacije, završio je u intimnom odnosu s ćerkom svoje djevojke. Ovaj šokantan događaj doveo ga je do ogromnog problema, čije posljedice nije mogao riješiti sam. Kako bi pronašao neko utešiteljstvo i možda čak savjet, odlučio je da podijeli svoju mračnu priču. Ovakva odluka može da ukaže na njegovu očajnu potrebu za razumijevanjem, suočavanjem s posljedicama svojih postupaka i, najvažnije, traženjem puta ka ispravljanju grešaka koje je napravio. Pijan sam se upustio u seksualnu avanturu s ćerkom svoje djevojke, ali sljedeće jutro kad sam se probudio nisam se ničeg sjećao. U početku sam mislio da sam sa svojom djevojkom. Ali nakon što sam se okrenuo oko sebe i vidio nepoznatu odjeću i stvari, shvatio sam da nešto nije u redu, da nisam tamo gdje bi trebalo da budem. Moja djevojka ima 37 godina, a ja 38 godina. Zajedno smo 4 godine. Ona ima 18-godišnju ćerku i kad sam shvatio s kim sam proveo noć, uhvatio me grč u želucu i nikako nisam mogao da prihvatim činjenicu da sam se probudio u spavačoj sobi njene ćerke. Ležao sam u krevetu kad je ušla u sobu. Nešto je govorila, ali meni je šuštalo u ušima, nisam mogao da se koncentrišem. Imao sam osjećaj kao da je neko usporio snimak koji gledam, izašao sam iz kreveta, ušao u kupatilo i stao ispred ogledala. Samo sam buljio u sebe. To je bio jako čudan osjećaj, kao da to nije moj odraz u ogledalu. Uzeo sam peškir, obmotao ga oko sebe i vratio sam se natrag u spavaču sobu. Želudac mi je bio u grču, osjećao sam se kao da ću se ispovraćati. Ona se nasmijala i rekla mi je da joj je to bio prvi put i da joj je bilo fantastično, 100 puta bolje nego što je ikad zamišljala. Preklinjao sam je da se skloni, ali ona mi se objesila oko vrata i tiho ponavljala da je samo držim. Popustio sam i zagrlio je. Ne znam šta mi je bilo, ali na kraju smo još jednom imali odnose i bilo je fantastično. Ležali smo u krevetu nakon seksa kad mi je rekla da me njena mama vara svaki put kad ode na poslovni put. Nisam mogao da vjerujem svojim ušima, cijela ova situacija je bila nezamisliva. Kasnije tog dana moja djevojka se vratila s poslovnog puta, ali čim je ušla u kuću kao da je osjetila da nešto nije u redu. I nije bilo, pitao sam je šta se događa i ona mi je priznala da spava s drugim muškarcima i napomenula da se mi nikad nismo formalno vezali jedno za drugo niti spominjali ekskluzivnost. Rekao sam joj da sam proveo noć s njenom ćerkom, moja djevojka je poludjela i posvađala se sa svojom ćerkom. Pokupila je svoje stvari i otišla. Da li da nastavim da se viđam s njenom ćerkom? Definitivno bih rekli da je to loša ideja. U nekim državama tehnički seks s ćerkom tvoje djevojke nije protivzakonit, osim u slučaju da si je formalno usvojio, ali ti si očinska figura toj djevojci, koja je u svakom smislu riječi tvoja počerka od njene 14. godine. U slučaju da živite na primjer u Škotskoj, seks s njom bi bio protivzakonit. Gdje je njen biološki otac? Ako nemaju kontakt, ona sigurno osjeća posljedice toga što ne želi da ima veze s njom, ali to je nešto što ona mora da riješi uz pomoć mame ili psihologa. Najbolje bi bilo da razgovaraš s njom i da je podstakneš da više izlazi, druži se i upoznaje nove ljude i možda pronađe dečka njenih godina. Šta vi mislite? Šta bi savjetovali ovom čovjeku da radi? Da nastavi da se viđa sa ćerkom njegove djevojke ili ne? Pišite nam u komentarima.